Ancha munasqa wayqipanaykuna imaynalla kunan momento kashanki. Repente wakincha kusisqa kashan. Repente wakincha kunan momento may sumaq saminchayninkunata Dios ninchispachas kiusha. Y anchimin taytanchispi kawsakuyqa. Pero de repente wakinpascha wayqipanay, wakinpascha a veces ñak'aripi kashanchis, a veces manallin ñampi purishanchis, huchapi purishanchis. Kashan kay momentukuna kay taytanchis palabran tahwerikuypi kashan suyakuy qampaq, kaypin kashan saminchay qampaq. Wayqipanay, kay vidapi llapa runa, a veces kusikuyta mashkanchis. Mana kaypi tarinchischu, entonces uqman rinchis kusikuyta mashkaspa. Entonces uqmannata chimpayunchis. O entonces carreratanata estudiayunchis. Llank'anamannata puriyunchis. Alalipinchis, llapallanchis. A veces kay pachapi kusisqa kayta munanchis. Wakin wayqipanay Dios pañanninpi churaykuqkuna allin kusikuyta tarinku. Ñak'arina hamun chaypas sonqunkuqa taytanchispi kashan. Pero wakin wayqipanaykuna a veces kay munduta purinchis mashkaspa, pero mana tarinchischu kusikuyta. Anchimin wayqipanaykuna kay munduqa mana ofrecewanchischu kusikuyta, sino llakita, waqayta, chayllata. Uhunchaw minkasqa uywakuna sipi cazador nisqa runa. Entonces, kay cazador uhunchaw de repente ankata rikurusqa ña nishwal tupi. Hina kay ankata rikuruspa kay cazador nisqa sipirusaq kayta. Tan na akay sipinanta uqarispa apuntayuspa ankata chayarachisqapuni. May pachachus chayarachisqa phawarirun ña pampaman chuqarukuna anka uqariramusaq nispa pampaman chuqarukusqa. Entonces uqaripina kashaqtin, entonces chay laduchampi kashasqa huch'uy ankachakuna qulla ankachakuna kashasqa. Entonces nisqa hinata ay kunanqa sipirusqani kay qullakunaq mamitanta imanasaqtaq rikunanri. Entonces qullachakunata wasinman apayakapusqa. Wasinpi kasqa wallpakuna, wallpakunawan kushka churayatamusqa. Anchipitaq wayqipanay kay ankachakunata qallarisqa cuidayta. Wallpa ukhupi, wallpa mikhunata kuyusqa, wallpa unuta kuyusqa, wallpa hina purita qallarisqaku kay ankachakuna, wallpa hina kawsayushanku. A veces kay mundupi kawsanchis huñuykunchis llipinchis hina, pero a veces noqanchis mana cuentata kukunchischu anka kasqanchista, Diospa wawan kasqanchista, kusikuypi tiyananchis kasqanta mana cuentata kukunchischu. Hina kay ankachakuna hina wallpakunaq ladunpi kawsanchis, paykuna hina mikunchis, paykuna hina kawsanchis, y anchipi noqanchis acostumbraykunchis chay vidaman. Entonces wallpa hinallachariki hallp'ata ahasp'ina kanqa, wallpa hinallachariki mikhuna kanqa, mana hanaq pachata bulayuspa, mana hatun lugarkunaman chayayuspa. Wayqipanay kay ankachukuna wiñarisqa hina kay wiraqucha nisqa imatan kayta rurani kay ankachakunawan manan allinchu kashan. Entonces kay dueño nisqa hinata mejor kay ankachata churayamusa hatucha urquman hina noqa nisaq manan wallpachu kanki ankan anchiqa kunanqa lafraykita kicharispa bolari nispa nisqa. Hina uqtan kay ankachakuna bolarita qallarisqa wayqipanaykuna. Hina chaypi bolarita qallarishaqtin wikch'ukuspara paykuna yachasqa may sumaqmi kasqa khawari kay kawsayqa nispa. Wayqipanaykuna anchimin kusikuy, anchiman aypananchis kashan,
anchitan tarpunanchis kashan kusikuyta yayanchispi. Wayqipanaykuna, taytanchispa palabrampi nuqanchis qhawarisunchis kay sumaq parabolata taytanchis willakusqanta. Kay San Lucas qillqapi hatun t'aqayninpi chunka kinsayuq huch'uy t'aqayninpitaq suqtamanta ñawpaqman ninga hinata. También kaytawhanmi Dios ninchis parabolapi nisqa. Ukhrunan plantasqa higo sach'ata wasimpi chakrampi. Hinaspataqmi cosecha hamusqa. Entonces manan ima igutapas tarisqachu nispa. Wayqiypanay kaypin kashan parabola yachachikuy taytanchispa palabran nin runas higo hach'ata sayarichisqa wasimpi. Hinaspataqmin kay higuqa mana urisqachu, mana urunta churasqachu. Entonces sapakuti hamuqtin manalla tarisqachu. Wayqipanaykuna kay momento nuqanchis kaypi deteneyukusunchis. Imataq chayri nuqanchispaq significan. Nuqa willamusharaykichis anki ankamanta. Anki ankakuna wallpaq ukhunpi kawsaran. Wallpaq mikhunanta mikhuran. Pero wayqiypanay mana urin kasqachu. Mana anka kasqanta yachakuspa ahina purirqan. Ahina mana imayuq. Ahina mana lafranta kicharispa. Wayqipanaykuna kunan rimayamusayki kayta. A veces kay pachapi nuqanchis tarpunchis llipi matapas. Tarpunchis y nuqanchis suyanchis frutuq kananta, suyanchis wayqiypanay urinanta imatapas, wiñarinanta imatapas. Seguramente kay ankaq mamitan niran kay wawayqa nuqahina volarinqa, pero mana yacharanchu wallpakunawan kushka tiyananta. Wayqipanaykuna nuqanchis tarpunchis, suyanchis urinanta, anchimin nuqanchis kay vidapi kashan. Sichus wayqiypanay personayki tarpunki munakuyta, entonces munakuyta suyakunki. Sichus tarpunki chiqnikuyta, entonces imatataq suyakuwaqri. Wayqiypanay de repente tarpunchis escuelaman wawanchiskunata churayunchis may sumaq escuelakunaman, entonces suyanchis wawaykunaqa allin lluqsinqa nispa. Wayqiypanay imanataq wawanchis allin lluqsinchu chayri, imaynata llakikunchis, imaynata pensanchis. Wayqiy de repente sumaqta wasiykipi munanakuypi puriyushanki, invirtiyunki, qullqita churayunki, kay joven, kay wayna munakuynikipi, kay warmi munakusqaykipi nishuta churayunki, qullqita churayunki, q'alata churayunki, pero manataq pay munakusunkichu. Qan suyakunki munakunanta qanta, pero manataq munakusunkichu. Wayqiypanay a veces kay pachapi tarpunchis hina mana cosechanchischu tarpusqanchista imaqtin chayta mana cosechanchischu, porque tarpunchis mana Dioswan, mana Dioswanchu tarpunchis y imatapas mana Dioswan tarpunchischu chayqa, entonces imatataq suyanchisman. Wayqipanaykuna taytanchispa palabra kay Salmos qillqapi pachak iskichunqa qanchisniuq t'aqayninpi ch'ikunpi ninga hinata. Wayqiypanay nin taytanchispa palabran sichus mana Dios kay wasita oqarinchu chayqa, entonces llank'apaqmin llank'anku llank'aqkunapas oqariqkunapas. Wayqipanaykuna sichus mana Dios llank'anaykipi kanchu chay, sichus Dios mana wawaykikunata wiñachinchu chay, sichus Dios mana negocioykipi kanchu chay, sichus wasita rantirunki hina manaraq Diosta yuyarinkichu, may fiestakunataraq yuyarinki, may inkanakunataraq yuyarinki, pero Diosta mana yuyarinkichu, imapaqmin tarpushanki, imapaqmin chayta rurashanki, llank'apaqmin kanqa, ch'usaqllaman chayunki, wasiykiman chayunki ch'usaqllata, negocioykiman chayunki ch'usaqllata,
kolketa tariunki tukurakapun ahinan tarpunchis mana Dios wancheja manang urinchi mapas manang cosechanchichi matapas suyaykushanchisna chaypas mana kanchu maitan nuqatan chamanku pastor kay wawayta churayurani mejor escuelakunaman manata kunan mana resultawanchu mana estudiunta tukunchu ahinapi tarikapun waway ongkosqa tarikapun susi imaqtintaq chayri pastor ay kapanaykuna kunan momento ni musayki sichus mana Dios wasikita uqarishankichu chayqa yankapaqmin sichus wawaykikunata mana Dios uqarishankichu chayqa mana wiñachishankichu chayqa yankapaqmi ch'usaqllan manan fruto kanqachu runallan tarpushan pero manan Dios tarpun chaymin kay semana taytanchis nimushasunki noqan yaykuyta munani vidaykiman noqan chimpayamushani wasiykiman noqan takayakamushani punkuykita hamuy waway kunan kaypis kay saminchaynita chaskiyukuy hamuy waway taytanchis wahamushasunki repente kunan momento rimashani pitapas de repente doctor kunaman hospital kunaman puriyushanki kay unkuyta hampiyukunapaq pero mana Dios ta yuyarinkichu doctor manganchunki mana Dios manta mañekuspa imatan chaskinki wayqiypanay terrenuta rantirunki mana Dios ta yuyarikuspa y kunan momento chay terrenota ñaqichu yushasunkikuna mana resultanchu maitan rikuni waynakunata wayqiypanay uk wata negociuta churarunku chay watamanqa q'alata vendiapushanku q'alata chinkayachipushanku mana kanchu ujunchaw chaskirunku waranqata qolqita chaymantaqa mana kapunnachu porque manan wayqipanaykuna mana Dios wanqa imatapas rurayta atinchishmanchu qolqipas kashachu imapas kashachu pero manantaq Dios kanchu chayqa anki higo kay sacha higo hina mana higo kuqmi ahinan kasunchis taytanchispa palabran nillantaq ahinata kay uq textupi wayqiypanay kayta uyariykusunchis kunan momento wayqipanaykuna taytanchispa palabran nillantaq ahinata entonces kay tarpuq nisqa ahinata qhawari ñankin sawatana hamuyushani kay higuta qhawaq kay higo sach'ata qhawaq manataq imapas kanchu entonces p'akipunacha kanqa khuchupunacha kanqa imapaqmin kay terrenota ocupa nispa wayqipanaykuna iman kay pasashan anki kay wasiq runa kay higuta qhawayuspa wata mana higo kanchu iski wata mana higo kanchu kinsa wata mana higo kanchu entonces nipusqa yanqanan kayqa lugarta ocupashan yanqapaqnan kayqa kashan mejor khuchupusunchis wayqipanaykuna anchimin juicio Diospa hatuchaq juicio kay juicioqa wayqiypanay Diospaqa nishu hatunmin nishu nanaymin kanqa kay p'unchaw noqanchismin kay pachapi hapipakuspa kallpachakuspa hanaq pachaman chayapunanchis kashan pero wayqiypanay frutunchis kananmin noqanchispa rurayninchis Diospaq chimpayakapunanchis Diosman anchimin noqanchispaq kanan wayqiypanay entonces kay higuera representa noqanchisman a veces entonces noqanchis pensakunchis ahinata qhawari ña tarpuyunina mana chakra kanchu papapas q'ala mana imapas kanchu ña kay uq negociota intentayunina entonces kay negociopas tukurakapullantaq ña kay uq wasita rantiyunina entonces kay wasitapas litigiopi qhichuyapushawanku ña kay uq carrutapas rantiyunina y kay carrutapas qhichuyapushawanku iman kay vida qhawari qolqita desperdiciayusqay kayman aqayman manan kanchu imapas repente personayki suyasharanki may sumaq cosaskunata may sumaq saminchaykunata qantarpusqaykiwan makiykiwan rurasqaykiwan mana Dios ta yuyarispa entonces imataq cosechawaq entonces chaypi juicio hamun hina qam pensayakunki
vidayqa mana suna valinchu, vidayqa mana suna imapaqpas kanchu, ch'usaqlla, llakilla, mejorcha nuqapaq kanman wañukapuy, imatana kay vidapi kasaq, mejorcha kay vidamanta kuchakapusaq, wañukapusaq, imapaqmin kay viday. Ay ujunchaw wayqiypanaya kay hatuchaq Lima llaqtapi kutiapusharani wasiman. Hina chayllapi wasi ladopi wayqipanaykuna chay tiyanaypi hatuchaq edificiopi wayqiypanay anchipi runakuna huñuyukushasqa nishu. Hina nuqa tapurikuni imapunitaq rikaypiri pasaron. Runakuna tapurikuni nishu periodistakuna, nishu hatuchaq carrukuna, canal televisión nisqakuni chaypi kayushasqaku hina nuqa tapurikuni imapunitaq kaypiri karun. Hina runakuna niwan mamitan kaypi sipirukun. Hina chayllaman guardiakuna orayaramunku hatuchaq bolsata wañusqata. Hina entonces nuqa nini mamitacharik sipirukun. Chaymanta taksachaq bolsata wañusqata orayaramullanta. Chaymanta taksaq bolsachata orayaramullankutaq. Chaymanta uña bolsachata orayaramullankutaq. Tawa wañusqaku. Kay mamitas wayqiypanay esposun wikch'usqa hatuchaq llaqtapi. Mana alquilerta pagaspatisqanachu. Mana mikunankupaq kasqanachu. 15 wawayuq. Manana qolqin kasqana imapaqpas aypasqanachu. Runakunataq reclamayo pagapuay maymantataq kawsankiri pagapuanayki sino wikch'usqan kanki nispa. Mana llank'ana kanchu hatuchaq llaqtapi. Hina kay señora nisqa chaynanataq problemakuna muyuyuwan. Nuqa munarani kay wawaykuna allin kananta, nuqa munarani familia allin kananta, kunanta kay problemakuna muyuyuwan imanasaqnataq kunanri. Entonces wañukapusaqchariki kay warmi nisqa ajinata ruyugurta rantramusaq, venenuta hich'ayusaq, hinaspa sirviusqa wawankunaman rantiaramuspa, akay suma desayunupi wawankunata rikch'arachispa, ima valor ninkaran kay warmi, yugurman hich'ayurusqa venenuta chaytata kuyurusqa desayunuta nispa. Wayqipanaykuna wawankuna nisaspa wañuyapusqa kinsanti. Chaymantataq kay warmi yugurman venenuta hich'ayatamuspa, paypus uhayamuspa, agonizayuspa wañukapusqa. Anchillaman guardiakuna charamun, hina tawu wañupusqaku. Wayqiypanay, a veces nuqanchis pensanchis hinata. Anchimin mana Dios wankanchis chay. Anchimin mana taytanchis sunqunchispichu tiyan chay. Problema muyuyamun, wañuyta mashkanchis. Problema hatuchaqkuna hamuyun, mana qulqi kanchu, mana wawanchiskuna allin ñampichu purin. De repente machasqallas pusunchis, de repente wasipi mana qulqi kanchu. Imatanataq rurasqa mejor kay vidamanta khuchusqa kayman. Imapaqtaq kay vidayri, manataq frutu kanchu, manataq imapas luqsiwanchu chayri, imanasaqtaqri, ahina wayqiypanay kay vida mana Dios niyu. Anchi vidamanchu nuqanchis chayasunchis, anchi vidapichu kawsayta munasunchis, taytanchis wahashasunki, taytanchis hampuy nishasunki, imatana hina kawsanchis. O wayqipanaykuna, ankipi nuqanchis kunan qhawayasunchis kay 15 kaq partita imatas Dios ninchis nishawasun chayta. Wayqipanaykuna taytanchispa palabra nimullanta hajinata, kay pusaq ch'ikumpi nin ajinata, entonces pay kutichisqa ajinata taytay wata chatawan saqyuway. Noqa kayta manta tarpusaq manta sumaqta wiñachiyta wiñachiyta rurasaq. Wata chatawan taytay. Sichus mana punina kunqachu urinqachu imatapas chayqa, entonces kuchupusunchis chaymanta.
O way panay kuna. Taytan saketa muska. Uhwatatawan. Ang kimin taytan cispa hatong muna ko ini. Ang kimin Diyos pa hatong muna ko ini way kay panay. Taytan cispa muna kuming. Incluso akay wawanta. Mana frutuh kaskata. Muna ko ang cis lipincista. Imanang munanchu pay wanyo nancista. Manang pay munanchu ay kay panay kuchus kay kanancista. A veces way kay panay no kanchis disparay tatinchisma. Mayas karuna ko na mana Dios pi wanyo yakapungko porque mana pipas Dios pa palabran tarimayo rancho. Pero konang rimayamu shay kirsichus ahina tarikusan kichay ka. Dios pin, taytanchispi, Jesucristo yayanchispin kasyang munakuy ka. Paya ka manamunancho wanyo na ikita hinata. Paya ka manamunancho ahina arrastras kay pachapi puri na ikita. Paya ka manamunancho walpahina kushka pay kunawang kayo siya nanchista ang kakasaspa manamunancho. Dios kamo nang way kay panay kang lafray kita kicharinay kita. Kang kay Dios ninjis nisang, kay wata chatawan kuyusa, kay tiempo chatawan kuyusa, kay Semana Santa tawan kuyusa, kay predikasyon tawan kuyusa, ang kipi waway kancho yakapungka, ang kipi waway kahapipay yakapuangka, no kapaitang munakuni, no kapairay ko wanyurkani, kang ray ko no karay ko, Dios ninjis nyak aris pa wanyurka, chakatas ka kay krus patapi wanyurka, way kay panay, Dios ninchis kang ray kubidanta kurkang anchimin paining kay tawang kuyusa kay tiempo tawang kuyusa porque no kang munakuni ni suta kay wawaita porque Dios ninchis munakusunki manang way kay panay yang kachu kunang punja kamurangi kay hunyun kuyman manang yang kachu kamurangi Dios min wakashasunki Dios min ishasunki ancha kampu inispa ukamigutan no kalikseni akay hatuchak yaktapi. Kay amigo huncho ansyaman hinaniwang pastor. No katan Dios tariwarkan puente kukunapi punyo sakti. Pay karang suwa. Pay karang way kay panay puente pipunyo. Kartung kuna patapi punyo. Chukchampis kay kama. Nisu hatun, acampas milay, mana kolkeo, mana imayo, hatu cak fiesta kuna mangrih tusu, macas kapuri, mai vidan karkan cingkaska, uhunco way kay panay picha iglesia mangapay ruska, yay kiruska iglesia mang, ahina chukchayo, ahina pachayo. Ahina bidayo anchipi taytanchis pa palabran tu yariska hampi waway imatan chay punyungki imatan chay pinyakaringki hamuy waway hinakaiway na niska no kachimpay kapusa kang mantaytay hinachimpay kapuska chay mantata bautisay kapuspa picha nirampas kulpurta himang ri kulpurta hinaspang universidad mangyay kung studia anchipi profesional kanki hinakaiwahi na simpay kampus kang manta pacha kulpurta himang riska kulpurta ita kalariska libro kunata bendita kalariska kulkichang kasyang na universidad mangyay kung kasyang na hermanos way kay panay universidad pipis kulpurtasya estudiasya kulpurtasya estudiasya ya kapas iskiwatan na pay profesional na loksempong kunan. Ikunanta ko pastor hinalyang kasya. O ay kapanay kunan. Anchimi no kay nini kay hatuchak Dios pa palabrampi. Porque Dios kat bidanchista transformay ta ating. Bidanchista ihray ta ating. May pinatarikunchis chaypas. Wakas ka na. Puente kupina. Yakis ka na. Ongkos ka na, hima problema pina sa chakuyuk pina kanchis chaypas. Kay wahi namang Dios ninchis tarpuyos ka palabranta.
kunanta hatucak profesional, kunanta hatucak pastor, predica, sumahta puri, kunaka manana puente kukunapi punyo kunachu. Dios min munang biday kita tikraita. Dios min kuna momento Jesucristo yang wahasya sungki tikraita munain ni biday kita. Amana agway pakunahina pampat mas kay na kay pachapi kangka angkang kangki lafray kita kicari altonta volari anchipi no kari kuchisay ki hatuchak cosas kunata Dios ninchis wahasya sungki ama kipakuy nachu yakis kachu kasyanki waway ki kunamanta hampuy biday kita entrega kapuy liping familia antiki liping ayu masintiki amana kipakuy nachu hampuy ayan chisma kunan Dios ninchis wahasya sungki sichus kay pikasyanki chay kahamuy kunan manyoy ko sunchis hampu chankichu ari kantang rima payasayki hamuy taytan chisma gracias chimpaya kamus kay kimanta kunan tak manyoy ko sunchis chay yaping yayay ko kanak pachapika kay pingkasin waway ki kunan pairay kung unchaw kang yawarni kita hitsaranki pay kunaray kung taytay kay pachamang hamus pa sufriranki wanyuranki mananokay ko kay pachapi de repente wal pahina puninay kupa ang kakasaspa de repente manakay pachapi yakis ka puninay kupa taytay kampa waway ki kakampi ka kusikoy tantariku anchim kay waway ki kunaray kukunampas hamung ki taytay kam pay kuna bidangkot entre kapusangku kangmang kanchas kia kapuy taytay panya makikipi kunang momento sa kiamuni bidangkota pay kuna bautisa kapung kaku kaitang manya kamuni Jesucristo ay kusutimpi hinatakachung amen.